Good morning. Welcome to SK Education Track. आज आमे ओडिया भाषा साहित्यर पद्य विभाग दशम श्रेणी निमंते रहिथिबा पद्य भीमंक सिंहनाद रड़ी लेखक हेउछंती सारला दास पंचदश शताब्दी। भीमंक सिंहनाद रड़ी सारला दास पंचदश शताब्दी अर्थात पंचदश शताब्दीर वरिष्ठ विशिष्ट कवि सारला दास महाभारत को नहीं अनेक संभावना सृष्टि करिसेंती। आमे प्रथमे कवि परिचय आज आलोचना करिबा। बेले बेले कवि परिचय जो प्रश्न आसे आमे से समय टिके छंदी हो जाई थाउ, कारण सीधा सड़क आमे जतले पद्य पढ़ुछु पद्यर उपरी भाग रही थाए कवि परिचय। कवि परिचय प्रश्न आसुनाही एपरी भाविया भूल। पेज रे जहा लेखा जाइछि पेज रो चारि कांथ भितरे बा पेज रो चारोटी कभर भितरे आमे अनुभव करिबा जे पेज रही विभिन्न पैराग्राफ सेंटेंस एवं सूचना को मध्य आमे गुरुत्व देबा। तेणु सारला दास द्वारा लिखित भीमंक सिंहनाद रड़ी भीम किए सिंहनाद कौन रड़ी कौन एपरी प्रश्नर उत्तर खोजा भितर आम मन में अनेक प्रश्न उंकी मारिबार आवश्यकता रही, जहाँकि पाठ बुझापी एक त्वरान्वित प्रक्रिया को यह स्पर्श करुछि। ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करिथिबा आदि कवि सारला दास। गुरुत्वपूर्ण विषय होची आदि कवि कहले आमे काहाकू बुझू। सारला दास सारला दास सूर्य वंश राजा कपिलेन्द्र देवंक समकाल अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे जीवित थिबा जना जाए। झंकड़ सारल चंडी को आराधना करी से काव्य रचना करिबा पाई अपूर्व शक्ति लाभ करिथिबारु निजर सारला दास रूपे परिचय कराई अछंती। तांकर पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिड़ा थिबा जना जाए। सिद्धेश्वर परिड़ा को अंडरलाइन करिबा दरकार, झंकड़ अंडरलाइन करिबा दरकार, पंचदश शताब्दी अंडरलाइन करिबा दरकार, सूर्यवंशी रेखांकित करने को पड़ो। सरल बा सारला जहाँ आम कहीपर एपरी अनेक पद तले आमको अंडरलाइन करने को पड़ो। अंडरलाइन मीन्स इम्पोर्टाट। इम्पोर्टाट मीन्स परीक्षा उपयोगी प्रश्न, ज्ञान उदय पाई प्रश्न। यापर आम द्वितीय पारा को जीवा। पूर्वाभास अर्थात प्रथम पाराग्राफ रे कवि परिचय किछि सम्यक धारणा आमे पाई परिले। या सहित किछि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर को आमे भी देखि परिले बुझी परिले। पूर्वाभास रे कौन रही सूचना जहाँ पद्य पढ़िबा पूर्वरु सी आभास आमको अनेक संभावना तैयारी करि पारिबो, पाठ को बुझिबा पाई भी सक्रिय करि पारिबो।
ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ପର୍ବ ବିଭାଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 18ଟି ପର୍ବକୁ ନେଇ ମହାଭାରତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମହାଭାରତ ମହାସମରରେ ସମର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ମହା ମାନେ ବଡ଼। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ମହାସମରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ମହାମଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ। ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନାମକ ହାତୀର ଘଣ୍ଟି ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅନାଇ ରହିଛି କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତା ସେହି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଗୃହାଭିମୁଖେ ହେବେ, ଘରକୁ ଫେରିବେ, ତା'ର ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଅନାଇ ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ତା ହିଁ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲା ହଜାର ହଜାର କୁଡ଼ କୁଡ଼ ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଛି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ମୁଁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ, ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବି କେମନ୍ତ। ଏହାପରେ ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏକି ଇଚ୍ଛାମୃତର ଜଣେ ନାୟକ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ? ୟେସ୍। ଏହାପରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦ୍ୱୈପାୟନ ହ୍ରଦକୁ ତୁ ଗମନ କରି ରକ୍ତନଦୀ ପାର ହୋଇ, ରକ୍ତନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ମୃତଦେହ ଉପରେ ସବାରି ହୋଇ ରକ୍ତନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ସବୁ ଶବଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥାଏ। ସମୟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ମନରେ ଅନେକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ନପାରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏକୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ସଦୃଶ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶବମାନଙ୍କର ସବାର ହୋଇ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ ଡଙ୍ଗା ଭାବରେ ତାକୁ ପାର କରିପାରୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କର ମୃତଦେହ ଭାସି ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ସବାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ମୃତଦେହଟି ଆଉ ନ ବୁଡ଼ି ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନଈ କୂଳକୁ, ରକ୍ତନଦୀର ନଈ କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ମୃତ ଶରୀର ବି ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ଏହା ମହାଭାରତ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ସୁମେରୀୟ ସଭ୍ୟତା, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ଯିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା କରନ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଘର ନିକଟରେ ପୋତାଯାଉ, ସେମାନେ ବିପଦ ଆପଦରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ମହାଭାରତର ସେହି ଶବ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରକ୍ତନଦୀ ପାର କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଏହା କ'ଣ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ କି? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ମହାଭାରତର ସେହି ମହାକାବ୍ୟ, ଯାହାକି ଆଜି ଜନମାନସରେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସେହି ଦ୍ୱୈପାୟନ ହ୍ରଦର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଢ଼ାଉଛୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାଭାରତର ମହାକାବ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ମହାସମ୍ଭାବନା।
ଆସନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ସେହି ପୂର୍ବ ଟପିକ୍କୁ ଆଉ ଥରେ। ମହାଭାରତ ମହାସମରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ନାଁ ହେଉଛି ଦୈପାୟନ ହ୍ରଦ। ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେହି ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଭାବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ସମାଜକୁ କବଳିତ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୈତିକତା ସହିତକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ। ସହଦେବଙ୍କର ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଦେବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ କୋଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇ ସେଇ ସତୁରୀ ଭାର ଗଦା ଧରି ମହାଦର୍ପରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ସୀମା ଟପିଯାଏ ମଣିଷର ବିପଦ ସେହି ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସେ। ଏହା ମହାଭାରତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛୁ। ଏଠାରେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାହାର ବାଦନରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବରଚିତ ସମ୍ମୁଖ ସମୟକୁ ଆଗମନ ଆଦି ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ରହିଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପଦ ସଂଯୋଜନା, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବାଭାସରେ ରହିଛି ସେହି ମହାଭାରତର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସେହି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଇବାରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା, ଭଲରେ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ବୁଝିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବା ଡିଭିଜନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ୍ ଆଜି ବି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 95%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏପରି ସ୍ଲୋ ଟିଚିଂ, ସ୍ଲୋ ଅପରେସନକୁ ଆମେ ନିଜର କରାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଛି 3ଟି। ଏ 3ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ପାଠ ବୁଝିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବା ସହିତ ଡିଭିଜନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛୁ। ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର କ'ଣ ରହିଛି ସେହି ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସହଦେବ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ। ସହଦେବ କିଏ? ସହଦେବ ଜଣେ ଚରିତ୍ର, ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୁଗଲ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି। ବୋଇଲେ ମାନେ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆମେ ବିଜ୍ଞ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ କହିଥାଉ। ଶୁଣିବା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ପବନର ସୁତ କିଏ? ଭୀମ। ମାଗନ୍ତୁ
रिक्वेस्ट करंतु सिंहनाद तार अर्थ सिंहनाद ईश्वर पाखे रही शिव पाखे रही तेणु सहदेव कहते जगन्नाथ को जे वर्तमान द्वैपायन हृदय आत्मगोपन करिछि मानगोविंद लक्ष्मींकर कूल सी आश्रय नहीं और सही द्वैपायन हृदय बा सरोवर को जी शत्रु भाव में गमन करिबो तार मृत्यु सुनिश्चित यह शिव द्वारा नियंत्रित रही यही प्रथम पाद द्वितीय पाद यापर आम आसवा तृतीय पाद गोविंदे बोइले जेबे एमंत अच्छी भीम अर्थात गोविंद गोविंदे बोइले अर्थात कृष्ण कहिले जेबे एमंत अच्छी भीम अर्थात एपरी भाव रही भीम बुद्धि हराई किंपे कलुतु मतिभ्रम तेणु बुद्धि जेतेबेले हराए से समय मतिभ्रम सहित जोड़ा जाइछि से सरला साहित्यर अनेक सुंदर संभावना भितर एबे बहनतु विश्वनाथ को सिंहनाद माग विश्वनाथ हूँ शिवंकर अन्य एक नाम तेणु आम अनुभव करुछु शिवंकर एकाधिक नाम प्रति शब्द को आपण माने बुझिबा सहित गप शुणा सहित जो पॉलिटिक्स रही जो टेक्निक्स रही जो पावर रही अनुभव करने पड़ो केवल आम सरल साहित्य को बुझिले हम ना प्रयोग करने को पड़ो तांकर भाषा साहित्य भितर रही अनेक सुंदर संभावना तेणु अर्थात एथिरे शिव को माग से सिंहनाद जो सिंहनाद कले प्रकंपित हेब भूमंडल रही पारिबनी द्वैपायन नदी भितर से मानगोविंद निश्चित भाव में पदा को आसिले मृत्यु ताहार सुनिश्चित एपरी अनेक कुमंत्रणा एपरी अनेक कूटरचना एपरी अनेक योजना को कृष्ण दुगुणित करिसेंती तेणु आज कृष्ण को आम पूजा करिवार उद्देश्य तांकर ज्ञान पाई रडीर नादे मानगोविंद बाहरी हो बेग अर्थात जो सिंहनाद करिबो तीनोटी सिंहनाद कले द्वैपायन हृदय भीम रही पारिबो नाही यह ही गुरुत्वपूर्ण दिग यही सूचना मिल पारि सहदेव पाखु तेणु सबु ज्ञानर अधिकारी थिबा से सहदेव एक भिन्न चरित्र पंच चरित्र भितर भिन्न चरित्र जहाँ आम स्पर्श करिपारिबा जहाँ आम अनुभव करिपारिबा यहाँ पर आम देखिबा ध्यानेन चिंतिला ध्यान करी अर्थात शिव को स्मरण करी भीम से चिंता कला कि शिवंकर पाखरे जो सिंहनाद रही से सिंहनाद को प्रयोग करी द्वैपायन हृदय अर्थात सरोवर मानगोविंद किपरि बाहरी आसो से तरीका से योजना को कृष्णकर निर्देश रे भीम प्रयोग करुछंती या हेउछि धर्म संस्थापन अन्य एक दिग दुष्ट को विनाश करी साधु को सम्मान देवा हेउछि से विष्णुंकर काम अर्थात मैनेजमेंट सेक्शन रे जी थिले कहिले परिचालना विभाग रे थिले जेहेतु तांगर समस्त प्रतिटी दिग आम अनुभव करने पड़ो आसन कंपिलास जे देह शूलधर अर्थात शूलधर माने शिव विश्वनाथ माने शिव ईश्वर माने शिव एपरी अनेक शिवंकर पर्यावाचक शब्द को आम अनुभव करवा तेणु जितेबाला आम कौन साहित्य पढ़ुछु पढ़ा समय आम अनुभव करवा दरकार जे वास्तविक ओडिया साहित्य भाषा रे नंबर कमिबा पछरे पाठ बुझिबा पछरे केउं केउं दिग को आम गुरुत्व देबाकू पड़िबो सेही सबु दिग को आम गुरुत्व दे पारिबा ताले भल भाव रे पाठ को बुझी पारिबा आम प्रतिटी शब्द प्रतिटी पाद प्रतिटी वाक्यांश को आम आपण को एई सुंदर संभावना को पहुँचाई देउछु तेणु अनुभव करंतु जे जो आम आपण को वर्तमान देखंतु जगन्नाथ तापर गोटे फुल स्टॉप रही तेणु सहदेव ठार जगन्नाथ यह हूँ एक पाद ईश्वर ठार सुत होगा एक पाद अर्थात दुई पाद एक पद तेणु वर्तमान आम देखा आम आपण को मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8टी आपण को पाद आम सूचना दौचु से आम 4टी फुल स्टॉप आम पाइचु अर्थात आम जानिले दुई पादरे एक पद तेणु आम 1 2 3 4 4टी
पद को संपूर्ण भाव में विश्लेषण सहित अनेक संभावना सहित ओडिया भाषा रे अधिक नंबर आनिबा पई जो प्रयोग एवं प्रसार को आपण मानक पाखरे पहुंचाइछु निहाती भाव में आपण अनुभव करिबे एसके एजुकेशन ट्रैक जो ओडिया विभाग को आमे आपण मानक पाखरे पहुंचाउछु पूरा नंबर आनिबा सहित पद्य को बुझिबारे जो प्रयोग पद्य को बुझिबारे जो प्रसार को आमे निज पाखरे पहुंचाउछु एवं आपण पाखरे ताको प्रेरणा करूछु ता गुरुत्वपूर्ण विषय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम। यदि फर्स्ट टाइम आप देखुचंती ताले सब्सक्राइब लाइक कमेंट करबा भूलिबे नाही। एपरि अनेक संभावना सुंदर करबा पई हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ओके थैंक्स।